Mais nous, on l'a tigɛ i b'a daminɛ ninnu kunkolo fɛn yɔrɔ ma quoi. Maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ ani a balimakɛ a n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandi Malien. An bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ, émission min ni an b'a wele espace de vérité. Émission espace de vérité ni Bubu Mabel bɛ sigi min kɛ chaque lundi et jeudi. A tun an famana ma dɔɔni ka sabu kɛ studio baara ye, i n'a fɔ an dalila k'a fɔ aw ye an ka émission tɛmɛnlenw na. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Bi studio banna, studio bannen kɔfɛ n'an ye Ala fo ka Ala barikada ka kan an kan ka sponsor officiel fo n'o dɔ ye produit Gada ni Bama Dramera ani agent de voyage Al Omura. Ala ka dɛmɛ kɔfɛ ninnu y'u seko ba kɛ an ye. Ale ka dan u bɛ k'an ka émission sponsoriser bientôt 1 an. An bɛ Bama Dramera an b'a fɔ a ka wulikajɔ la. Maliyɛnw ni Bubu bɛna sigi bi, n'a fɔra ko Bubu bɛ émission na, jamana kɔnɔden fanba b'a fɔ ko Bubu tɛ se ka na émission na ka taa ko n'a ma fɛn fɔ armée kan. Ka sababu kɛ Bubu bɛ fɛn min maîtriser kosɛbɛ, o ye armée ka baaraw ye, armée bɛ ka baara min kɛ terrain kan. O hukumu de kɔnɔna la an da bɛna se attaque min kɛra Boni ani Tesi, an da bɛna se olu ma émission kɔnɔ, an ka thème laban na an da bɛna se o ma juste ka se k'a fɔ aw ye Bubu bɛna a da don a la, a ko ma ko surprise b'a bolo bi. A tun ye avion dɔ tɔgɔ ɲini, avion tɔgɔ sɔrɔla o kɔfɛ armée na ni minɛn kura dɔw ye, Bubu b'a a da don olu la bi, aw sigilen tɛ ni minnu ye, a bɛ révélation baw kɛ. Nka an bɛ min fɔ aw ye, an mako bɛ 2000 partage la pour que jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn Bubu bɛ ka bɔ ni révélation min ye bi, 2000 partage. Maliyɛnw, négociation min tun bɛ senna Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ, aw nana ka n'a ye k'a fɔ ani CEDEAO an ma se ka bɛn fɛn na hali bi. Musa Traoré y'o de fɔ ko ni ye Senugu jɔlen ye ko kala b'a kɔnɔ. Ani CEDEAO ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamuya, a dɔ ye Faransi président ye Emmanuel Macron. Parce que an ye France gagné min kɛ ka bɔ yan, a ma kun Faransi président fɛ. A dɔnna k'a fɔ ale de fana bɛ ka CEDEAO piloter. An bɛna an da don o échec de négociation entre le Mali et la CEDEAO. An balimaw, n'o bɔra ye, son excellence colonel Assimi Goïta a ka bɔko fɔlɔ la a kɛra réussite totale ye, a y'a kunda Kucala kan. An bɛna an da don a ka Kucala taga fana la. Ni an bɔra o yɔrɔ la, mɔgɔ caman ye an wele ko Bubu nalen min filɛ nin ye, ko an ka Bubu ɲininka CEDEAO ka niveau la, yala Mali bɛ bɔ CEDEAO la ou an tɛ bɔ. Dɔw tun ko fana k'a fɔ k'an ka kuma an ka wariko kan, n ko non, n ko wariko émission nata ni Bubu bɛ émission spéciale sigi uniquement la création de notre wari, parce que a fɔra ko n'an ko CFA dɔrɔn ko CFA tɛ tuguni, k'an b'a fɔ de notre wari, la création de notre wari, an ka wari. An bɛna an da don la émission nata de ka émission spéciale sigi. Mais an ka jamana marabagaw u ye RFI ni France 24 en un mot les médias français u y'olu gɛnni min kɛ, an bɛna an da don olu fana la. Nka sani an k'an da don an ka thème la, an ka jamana maaba don, an ka jamana minisiri kɔrɔ don, a ye minisiriya caman kɛ ka tɛmɛ. Minisiriya ninnu tɛmɛlen kɔfɛ a ye jamana premier ministeriya kɛ. N'i ye Mali politique bundanko ta k'a jateminɛ bi, i bɛ se k'a fɔ ne ma deli ka a ye mais ma deli ka a tɔgɔ mɛn, o ka gɛlɛn kosɛbɛ. O ye jɔn ye? Sumeli Bube Mayiga. N'a fɔra ko Sumeli Bube Mayiga, a b'a fɔ k'a fɔ ko Asma ka parti o ka président don. N'a fɔra ko Asma fana ni Bubu min bɛ émission kɛ, Bubu fana aw kana ɲina Bubu fana ye Asma o membre dɔn. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Bubu ye fasoden don, fasoden min a ye wulikajɔ kɛ jamana in kɔnɔ surtout démocratie naliko la. An ye a mɛn k'a fɔ kunu n'o bɛnna marisi kalo tile 21 ma, Ala ye a ka kalifa minɛ a la. An bɛ a ɲini Ala fɛ, Ala ka hinɛ Sumeli Bube Mayiga, Ala ka hinɛ la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. O y'an ko kiti min na, Ala ka a kiti, Ala ka a nɔgɔya. A ka parti tɔnden min bɛ n bolo yan bi n'o ye Bubu Mabel ye. Ni Bubu kumana aw bɛ nisɔndiya, a b'a fɔ Bubu bɛ kuma ni hakilisigi ye. Nka aw kana ɲinɛ k'a fɔ Bubu
a cadre la togo min na bube jɔyɔrɔba bɛ bubu ka encadrement na kosɛbɛ ni bube fatura a ka kan ni an sigira plateau sanfɛ an ka se ka hommage ba randi bube ye k'a dɔn k'a fɔ a ye baara min kɛ faso ye o bɛɛ lajɛlen ta kɔfɛ ko jamana kɔnɔdenw bɛ ka bubu min tanu bi bubu ye bube ka fruit dɔ ye o la n bɛ kuma di bubu ma bubu bɛ se ka hommage min randi bube ye bubu i ni ɲantuma. Gani n b'i fo i ka nin walawalali la ka maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fo ka diaspora maliyɛn d'habitude n ka foli b'u ye n bɛ segin k'o foli kurakura an ka tunkarankew a fɔ ala ye Asma CFP président Sumelu Bube Mayiga n'a ye jɔyɔrɔ caman kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Sumelu la maa don maa minnu cɛsiri démocratie nali la n'i ye Mali acteur politique ta k'a lajɛ Sumelu b'o mɔgɔw fɛ minnu y'u cɛsiri cogo bɛɛ la depuis 1981-82 ni Sumelu tun bɛ baara kɛ essor la a bɔr'o la ka na journal dɔ la a b'a fɔ ma ko Jata Kala Jata a bɔr'o la ka na 1966 a ye bourse sɔrɔ ka taa kɔfɛ a seginna ka na 89 waati ka na démocratie yira k'a fɔ Musa Tarawele fɛn fɛn bɛ se ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ bɔ fɛn fɛn na o ye démocratie de o don Sumelu tun bɛ trakiw de kɛ terrain kɔnɔnaw ni kogow kan u bɛ fɛnw de sɛbɛn o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kuma donc n'Ala nana kɛ bi a bɛ laɲini mun kɔ o kɛra n'o ye démocratie nana a nana jɔyɔrɔw kɛ ka na don affaires étrangères la ka na don SE directoriat la ka na kɛ ministre de la défense ye fo ka na laban premier ministre ma n'o ye jamana ka fanfɛla ye ne bɛ hommage rendre en tant qu'un citoyen d'abord politique bunakun kan ne tun b'a kɛrɛfɛ n b'a ka cellule de communication na dugutaga tɛ yen kɔsa in na a ye dugutaga mun kɛ ni n tɛ min na n b'a fɔ bɛɛ y'i se kɛ minɛli kana minɛli la fo ka na se laɲini minnu kɛra ka évacuer ka taa u bɛ jamana maraw ka kɔnɔ ne tɛ n da don o la Sumelu taara yɔrɔ min na a ka girin ni y'a ye Sumelu bɛ yɔrɔ min na o ka gɛlɛn ni y'a ye donc Sumelu ko a bɛ to Ala ma na Ala ye min kɛ o de ka ɲi n bɛ dugawu kɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya Ala ka yafa k'a ma kunun an bɛ se k'a fɔ sɔgɔma Sumelu ye daraka dun a daraka dun bɛɛ b'a dɔn fari kɔni tun man di a la bana y'a sɛgɛn ka tila k'a ɲini fɛnɛ k'a bɛ to de fɛ o to de taara san yanni k'o na Sumelu fatura ka to yɛrɛ sigilen to yɛrɛ to mobili kɔnɔ donc i bɛ se k'a fɔ 2021 Sumelu y'a wolo den fɔlɔ perdu san 37 min ne Sumelu yɛrɛ kun y'a kanu ko k'ale jigin kaburu kɔnɔ Ala y'a kɛ o de ye Sumelu jigin kaburu kɔnɔ san min dar'o kan Sumelu yɛrɛ fɛnɛ taara min bɛ fɔ ne ɲɛ t'o la min bɛ kɛ ne ɲɛ t'o la ne b'a ye k'a fɔ mɔgɔba dɔ de taara ne jigi dɔ de taara n bɛ suma mɔgɔ min ma diɲɛlatigɛ la o dɔ de taara kabini minɛli in kɛra a y'a ɲini bɛɛ fɛ a tɛ bɔli fɛ a tɛ mankan fɛ a tɛ manifestation fɛ o yɛrɛ de kɛra sababu ye anw y'a dɔn k'a fɔ Sumelu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye personnalité politique la ka transition soutenir hali n'a y'a sɔrɔ dɔw ye lagosi la s'a ma ko ale de n'i y'a ye transition soutenir i bɛ taa sɔrɔ ale de ye coup d'état kɛ IBK la mais a ye nin bɛɛ kɛ jamana ka basigi kama mais an bɛ don min na kiri ma ban parce que kiri laban bɛ Ala de bolo don dɔ an bɛɛ bɛ t'an jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ka segin ni jugement bɛɛ kan min ye min kɛ dogo la o min ye min kɛ kɛnɛ kan min bɛ min fɔ o don dɔ an bɛna segin nin bɛɛ kan quoi o ye kiri ye appel tɛ kiri min na donc an bɛ n sigi k'o don kɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ ne yafara ma n b'a ɲini kanuba nin filɛbaa bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ma Ala ni kira yɛrɛ kama ka dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka yafa kama. Bubu an b'i yɛrɛ fo parce que nin b'a yira k'a fɔ i ye tɔnden ɲuman ye tɔnden min bɛ a ka tɔnɲɛmɔgɔ ka hakilina jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ a mana kɛ togo togo a bɛ jamana basigili kɔ n'o kɛra a ka yeta ye e ka tila k'o sira jateminɛ tuguni ka o sira boli an b'i yɛrɛ fo i ka tɔnden ɲumanya la an ye min fɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala de Bube ni minɛ la wa Ala kelen de bɛ an fana ni minɛ
fɛn kelen min bɛ an bolo o ye de ka ala deli a ye ala ka hinɛ la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. Amina. An balimaw an b'a fɔ aw ye nin tun ye ka hommage randi Bube ye a sira ka can fasoden dɔ min y'a se kɛ jamana marali la n baaraɲɔgɔn fana n'o ye Bumabel Jawara ye fana ka parti président do donc an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka fara an kan an bɛɛ lajɛlen ka ala deli ala ka hinɛ Bube la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. An balimaw ni an bɔra o yɔrɔ la min nalen do ka fasodenw dimi bi kosɛbɛ aw kɛra mɔgɔ caman ye ne yɛrɛ appel caman sɔrɔ bi ko munna Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la dɔw ye ne wele olu yɛrɛ bɛ ka kuma ne ye olu bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ de Asimu ye fa dɔw b'a fɔ ko ni aw ma bɔ CEDEAO la ko an bɛ aw kɔ bila aw bɛ ka an bɛɛ lajɛlen jigila misɛnya a bɛ ka information ɲini ne min fɛ a tigilamɔgɔ bɛ ka ci ne yɛrɛ bolo k'a kɛ i n'a fɔ ne de bɛ Asimu jɔyɔrɔ la soit ne de bɛ Sogɛl jɔyɔrɔ la ne y'o de layidu ta aw ye n ko min ye faso ko ye an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kanu baara in sira kan baara hakilina fila tɛ anw na faso joli sira don n ko n bɛ mɔgɔ wele ka na sigi nin plateau in sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka aw ka thème aw mago bɛ mun na ka se ka a walawala aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la o hukumu de kɔnɔna la bi Bubu bɛ plateau sanfɛ Bubu an y'a ye négociation tun bɛ Mali marabagaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a ye kɔsa in na tuguni ko négociation in k'a kɛra échec ye ko sahaba ma se ka sɔrɔ Mali marabagaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Bubu fasoden caman bɛ ka u yɛrɛ ɲininka bi ɲininkali fila fɔlɔ ko est-ce que CEDEAO b'a fɛ Mali problème a ka ban wa filanan ko yala Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO la wa Bubu nin ye fasodenw ka ɲininkali ye ko ka nin ɲininkali ninnu ko ka olu k'i la ko ni sera an ka plateau sanfɛ. Gandi ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ parce que an b'a fɔ ka fɔ CEDEAO ni Mali ka sigili ani dugu si ma kɛ coup d'état kɛra dugu o dugu la CEDEAO ye o dugu bɛɛ ka problème ne bɛ se k'a fɔ a bɛɛ ta kɛra dakuruya kelen dɔw yɛrɛ bɛ halisa olu ma calendrier di fɔlɔ dɔw bɛ yen olu ye min di a ma discuter taa ni ka segin ma k'a la mais Mali ta ma nɔgɔya Mali ta kun filanan n'o ye an bɛ transition min ko kɔnɔ k'a fɔ ko wagati sera Mali ta tɛ dɔwɛrɛ foyi bolo CEDEAO tɛ farafinna tɔn ye o CEDEAO ye Faransi ka intérêt dugu minnu bɛ farafinna dugu minnu kɔnɔ olu ka tɔn de ye CEDEAO ye CEDEAO tɛ k'a fɔ k'a bɛ farafinna denw ka laɲini nin CEDEAO ye farafinna tilebiyanfan minnu bɛ yen ni Faransi tɛgɛ dalen b'a kan ka Faransi ka laɲini ɲini CEDEAO y'o tɔn de Faransi ka baarakɛminɛ Faransi ka baarakɛminɛ de don ka nin baara ninnu lakile min b'a to bi Mali ni CEDEAO tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a y'a sɔrɔ CEDEAO bɛ na ni farafinya kan ye a bɛ na ni farafinnaya danbe ni farafinya guloki ye ani farafinya yɛrɛ taabolo ale ni dugu minnu ni bɛ tɔn kelen u ka lafiya ye n ka lafiya u ka miiri u ka miiri sinon CEDEAO dugu bɛɛ la coup d'état kɛra dugu minnu na Mali de ye dugu ye min y'i cɛsiri a ka coup d'état kun fɛ ka tɛmɛ kun bɛɛ kan n'o ye lakanabaliya ye Mali yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ CEDEAO dugu bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ tiɲɛ la Mali ni dɛmɛ ka kan Mali gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ a gɛlɛya ka bon ni CEDEAO ye nɔgɔya kɛ dugu o dugu ye Mali ka gɛlɛya ka bon n'olu bɛɛ ta ye mais bi Mali ye sira min ta o de bɛ kɛ ka CEDEAO ko ban ni CEDEAO ko banna o ye Faransi ko bannen ye farafinna kɔnɔna la ka CEDEAO ko ban o ye mun ye o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye colonel Assimi Goïta kabini a nana hakilina ni hami min b'a la a tɛ se ka kɛ abada ka Mali to CFA la a tɛ se ka kɛ cogo si la ka Mali to CFA la Gandhi CFA créé en 1945 Faransi kelen ka fɛn min ye accord de Britannique o aratifié a kelen k'o traité ninnu ratifié k'a fɔ k'a jara n'o ye a ye nin monnaie in labɛn a bɛ fɔ de ko franc de colonie française donc jɔnya minɛn de don jɔnya wari de don jɔnya juru de don a kelen ka nin baara in kɛ tuma min na i bɛna ye k'a fɔ bi an b'an tola ka don kuma kɔnɔ san o san Faransi tun bɛ 440 milliards d'euros de sɔrɔ CFA ka garantie la Faransi b'o de sɔrɔ san o san o siratigɛ la Faransi CEDEAO dugu minnu bɛ yen aw ka sɔrɔ o sɔrɔ aw ka échange aw ka réserve d'échange étrangère en devise étrangère o sɔrɔ fɛn fɛn b'a la 185 o de bɛ kalifa don Faransi la Maliens africains bɛ CEDEAO la an bɛ CFA san de
anw tɛ CFA fɛn dɛ CFA an b'a san faransi bolo de ka san faransi bolo sabu anw bɛ aw ɲɛ b'a la a b'a fɔ ko waritigi minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka wari santa de ka ca an bɛ CFA san de faransi bolo o sanni musaka faransi bɛ joli sɔrɔ miliyari 400 ani miliyari 44 ani miliyari 44 a b'o de sɔrɔ miliyari 400 miliyari 44 a b'o de sɔrɔ faransi bolo faransi b'o de sɔrɔ farafinna CEDEAO duguw bolo CFA yɛrɛ garanti dɔrɔn na wari feereli la a bɛ wari min feere donc hali nafolo faransi b'a feere faransi yɛrɛ min bɛ CFA garanti n'a b'a feere an ma faransi yɛrɛ tɛ sɔn CFA ka dun a ka dugukolo kan a t'a a lakodɔn sira si fɛ a tɛ sɔn abada CFA tɛ dumu faransi a tɛ dumu fan si nin bɛ hakili jigin fɛn min an bɛ taa fɛn min an bɛ taa dugu in tɔgɔ de Togo président fɔlɔ président kun fɔlɔ y'u cɛsiri Togo président b'o la fɛn min ye Benin b'o la fɛn min ye Mali b'o la olu président kun fɔlɔ y'u cɛsiri k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'u sen bɔ CFA ko la k'a fɔ monnaie min don bɛnkan kɛra mun ye à partir de 1950 à 1961 faransi y'a ye k'a fɔ farafinna woroduguankanw bɛ fɛ ka wuli k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mais a nalen se 1960 ma De Gaulle y'a dɔn fura t'a la fo ka indépendance d'u ma mais fɛn saba bɛ yen o bɛ to ale bolo o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye armée ni officier jalo bɛ don ale de bɛ armée former an ka sɔrɔsiw farafinna sɔrɔsiw former o la o filanan ye mun ye o de ye o kumana fɛn min ye kalan aw mana kalan sugu kɛ aw ka ɲɔgɔn bɛnkan a n'a ka cɛbɛn ni kanbɛn o bɛ fɔ français de la n'an b'a fɔ ma ko langue officielle o ye de k'an ta ka jɔnya la halisa k'an to mara kɔnɔ voilà donc maintenant sabanan ye mun ye aw bɛ n ka wari dilannen n'o ye jɔnya juru wari ye aw bɛ jɛ aw b'o dun n bɛ wari feere aw ma aw bɛ wari san bolo o de y'a kɛ aw tɛ se ka bɔ nɔgɔ la barisabula aw bɛ wari san bolo cogo di aw ka dugujɔrɔ nafolo min b'a bolo n'a kan k'o falen k'o kɛ wari ye aw yɛrɛ ka o dun aw b'o di ne ma ne bɛ wari feere aw ma n'a y'o di ne ma aw mago bɛ wari min na a ye wari min di ne ma n'o ye 185 n'a b'o kalifa ne la o la ne bɛ tila k'o 15 segin aw ma aw ka siniɲɛsigi baaraw la n'o m'aw bɔ aw ka wari min bɛ n bolo n bɛ dɔ juru dɔn aw la n'o ye nin kɛra en 1963 d'abord fɛn min ye Togo président min kun bɛ yen ale y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ i ja 63 coup d'état kɛra ale la nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la n bɛ n pan toliya ka na fɛn min ye farafinna woroduguanfanw minnu y'u jija k'a fɔ k'u tɛ sɔn faransi bolo ni hakilina minnu ma k'a daminɛ de 1900 san 50 laban kɔnɔna la coup d'état 27 de kɛra Afrique kɔnɔ 16 dɔrɔn bɛnna CEDEAO yɛrɛ dugu ma ka sababu kɛ nin ye ka sababuya kɛ nin ye n'i y'a buida EADM ninnu bɛɛ nana o produit de kɔnɔna la i ɲɛ bɛ farafinna woroduguanfa président caman na mun bɛ faransi ka baara kɛ bi n'u y'u ka président ɲumanbaw bɔ yen u y'u ka président caman bɔ yen k'a daminɛ farafinna dugu caman na n tɛna n da don duguw la a bɛɛ président y'u ja k'u b'u ja faransi bolo a y'u bɛɛ ni kɛnɛ karaba k'a sababuya kɛ a ka CFA ye a bɛ kulonkɛ fɛn bɛɛ la fo CFA a bɛɛ kɛ a bɛ tɛ kulonkɛ CFA ni CEDEAO la faransi ni mun de ye CFA ni CEDEAO ye an dun ka jamana kɔnɔdenw bɛ o CFA ko kelen de la dɛ an bɛ don min na ko bi n'an ye nin kuma in ta k'a sama ka taa an bɛna k'a fɔ nin baara minnu bɛ sen na ni n bɛ ka dugu minnu tɔgɔ fɔ nin ye ni o dugu ninnu bɛ nin gɛlɛya ni nin baara ninnu fɛnw kɔnɔna la ka taa i b'a ye k'a fɔ an ka maa kalannenba fɛn fɛn bɛ yen o de kɛ fɔlɔfɔlɔ faransi tun b'i sen don an ka kalafili la mun kama an kana masakɛ sɔrɔ masakɛ min bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la ka tila ka taa n'an yɛrɛ kun tilenna ye o de y'a kɛ i b'a ye k'a fɔ farafinna dugu fɛn fɛn n'i bɛ bɔ nɔgɔ la i bɛ tɛmɛ ni coup d'état de n'i ma coup d'état kɛ bɔ nɔgɔ la foyi t'i la parce que élection i bɛna ye k'a fɔ faransi bolo birilen bɛ i kan i kana se k'i yɛrɛ sɔrɔ sira foyi fɛ donc o ye o yɔrɔ ye Gandi CEDEAO ani CFA olu de bɛ ɲɔgɔn na bi Asimi kalikan ye mun ye Mali bɛ bolo min kan ale bɛ fɛ bi ka bɔ fɛn min ye k'a ka wari dilan a yɛrɛ ye n ko nin de kama fɔra k'a ka vie bɛ danger la parce que ale b'a fɛ ka Mali bɔ bolo min kan a bɛ fɛ ka Mali bɔ bolo min kan bolo in tɛ bolo kelen faransi labɛnnen don ka Mali dakolon ci k'a filenkolon ci barisabula barika min bɛ Mali la Mali de fana bɛ CFA fana duguw la koloma ye Mali de parce que dugu o dugu bɛ Afrique fuguduguanfa kɔnɔ CEDEAO kɔnɔna la o dugu bɛɛ fana ka bɔ nɔgɔ la ni sankɔrɔta ju bɛ bɔ Mali ka taa i ka jamana kan parce que Mali de ye pays consommateur ye a ka bon a jama ka ca wa a dugudenw ka taama dugu fana don n'a bɔra Niger la ale ka bon n'a dugu bɛɛ ye donc a ka taama sira kɔnɔ port bɛ dugu o dugu la ni Mali ser'i ma a b'i bɔ nɔgɔ la a b'i bɔ nɔgɔ la Sénégal b'o la Guinée b'o la Côte d'Ivoire b'o la
Togo na ɲɔgɔnna o bɛɛ b'o la. O de kama embargo digilen no Sénégal ko. O de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye pays consommateur de ye. Ni e min ye dilannikɛla ye ni dunbaga m'a dun sanbaga m'a san foyi tɛ kɛ. Non i mago salen. I mago salen filɛ. Donc Mali bɛ ka nin sira min ta k'a bɛ bɔ bi CEDEAO k'a bɛ a ka wari dilan a yɛrɛ ye. Asimi bɛ ka nin hakilina min ta ne nin de bɛna nin ta bi ko ka fɛn Faransi la bɛnnen don hali n'a bɛ bɛn a ka derrière ɲinkun laban de ma. Se sira bɛɛ fɛ a kɛra kunnafolidi sira ye a kɛra armée sira ye a kɛra sira o sira ye a tɛ ninnu to yen fo Ala kana ka dɛsɛ se a ma nka i bɛna ye k'a fɔ dɔnnikɛlaba bɛɛ tous les grands juifs n'i ye les livres bleus des juifs n'i y'o kalan o sigi sen 23 bɛ kuma nin kan a bɛna ye k'a fɔ nanzaraw ka waati a bɛ dɛlɛ da la donc Faransi ka waati yɛrɛ de sera Ala de ye waati ban se Faransi ma. Aso kɔni ma fɛ ka Afrique bɛ libéré dɛ ni sɔnna ni aso bɛ Afrique libéré bɛɛ y'a fɔ a ye parce que saraka yɛrɛ minnu fɔra Faransi ye a tɛ se k'a saraka bɔ. Ka musaka Faransi saraka to. Fɔra Faransi ye ko f'a ka 1 million de litres de sang f'a k'o de verser. Pour que ka mun kɛ. Walasa ka masaya ka to a bolo. E ni e bɛ taa moriw fɛ yen u t'a fɛ ko sɛ 2 misi 3 fɛn yan o de fɔra ye. O de y'a to a bɛ guerre financer a b'a to la a y'a daminɛ kabini Libi a bɛ hôpitaux bon a bɛ suguw bon. Chaque fois a bɛ jateminɛ k'a fɔ ko non k'i ka saraka jeli ma dafa. Bubu cɛ ni sɔrɔmani dɛ. Bon mais mun ɲɛfɛ hali Faransi ma 100 000 litres sɔrɔ jeli la. Bon dugu bɛɛ dun bɛ ka ban a bolo. Donc o b'a yira aso de nana bɛn ni nin waati in ye. Aso dɔrɔn tɛ dɛ dugu caman de sigilen bɛ ka aso kɔnɔ. O de y'a kɛ i bɛ Centrafrique ye olu bɛɛ murutilen don ɲɔgɔn fɛ fo n'a kɛra Faransi yɛrɛ ka duguni 3 ye. Jumɛn. Niger ni Côte d'Ivoire. Sinon ɲɛ b'a la Burkina ta fan fɛ Côte d'Ivoire fɛn tɔgɔ ye di Sénégal ta fan fɛ parce que bi bi in olu bɛɛ bɛ ka bɔ a bolo. Maintenant a mago bɛ kɛlɛ de la walasa a ka saraka jeli in sɔrɔ. Bubu an ma se ka min faamu e ka nin kuma in na an ma se ka min faamu. Macky Sall ka Twitter sanfɛ a ko ani Assimi ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na k'u kumana ko a dalen don a la kumaɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ degun min kɔnɔ ka degun wuli. Macky Sall y'o bila diɲɛ bɛɛ y'a mɛn diɲɛ bɛɛ y'a ye. O kɔfɛ Faransi président kumalen an nalen ka RFI ni France 24 gɛn Macron ka déclaration de programme na o sen fɛ a ko k'a bɛ na Nana Akufo-Addo k'a bɛ n'o wele ko ka na a fɔ o ɲɛna ko embargo min bɛ Mali kan ko ka se ka dɔ fara o degun in kan o wagati an dun bolo k'a fɔ c'est à dire CEDEAO ɲɛmaa dɔw kumana Union africaine ɲɛmaa kumana n'o ye Macky Sall ye ko situation problème bɛ na ban mais nin ka tila ka kɛ tuguni donc e b'a fɛ k'a fɔ sisan CEDEAO ye Macron ka baara a b'o de la wa yala o la an bɛ se ka kisi wa ne ma bɔ. N'i ye jateminɛ kɛ Macron est nul en communication et en diplomatie. A tɛ communication a t'a ɲɛdɔn. Depuis Mali ka Ala deli Ala ka jɔyɔrɔ ɲuman di Macron Ala ka Macron kɛ Faransi président ye tugun parce que Macron bɛ Mali arranger ni dugu bɛɛ ye. Parce que Faransi ma deli ka président sɔrɔ min bɛ Faransi d'Afrique ka Macron bɔ. Non a ma sɔrɔ. Mais ni président kunkoloma nana don o don o bɛ bɔ n'an ye sira wɛrɛ fɛ an ma sigi ni min ye. Oui an tɛ sira min dɔn. An tɛ sira min dɔn. Maliyɛnw ka duwawu kɛ hali bi Ala ka Macron mɛn Faransi kunna parce que président min don a tɛ fɛn dɔn a bɛ jamana in daji n'a ye Faransi daji Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Oui parce que i jugu mɔgɔ bɛ Ala i jugu kodɔnbali Ala k'o mɛn masaya la walasa a ka kodɔnbaliya bɛ na ni binni ye cogo min na parce que anw filɛ degun kɔnɔna la Ala y'anw bɛn masakɛw de ma minnu y'u yɛrɛ feere Faransi ma mais n'Ala ye masakɛ di Faransi ma min fana tɛ kodɔn o fana ka sababu ye anw bɛ bɔ nɔgɔ la parce que a bɛ fɔ an ye ko yanni ka Ala deli hɛrɛ la i bɛ Ala deli Ala ka degun ɲɔni ka bɔ i kan donc bi Faransi ka saraka minɛ ma dafa n y'a f'i ye cogo min na o jeli litiri o ma sɔrɔ a ye guerrew kɛ ka bombe ci Segu da chaque fois a bɛ guerre kɛ u yɛrɛ bɛ ka bɔ ni nin mais bon n bɛ nin de f'i ɲɛna dɛ juifs y'a f'a ye k'a fɔ i bɛ nin saraka in de ɲini nin de bɛ se k'i to i ka masaya la sinon fura foyi t'a la o de y'a kɛ i ba ye k'a fɔ ko b'a la ka caya bi ɲɔgɔn kɔ a ni bɛ kɛlɛ kan bi a ni bɛ kɛlɛ kan a bɛ mɔgɔw latunu a bɛ mɔgɔw faga a bɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ mais a mago tɛ mɔgɔ kelen faga la mago bɛ guerrew ni bunteliw ni accrochages la mais o mɔgɔ fana t'a bolo. Parce que bi ale tora wagati min a bɛ sunɔgɔ la a bɛ ka taa sanu ni gaziw ɲini nord la Mali commencera k'i yɛrɛ armée et puis ale tun ma sigi n'a ye ko kow bɛ basculer tan donc a tun ma sigi ni Assimi ninnu ka nali ye Gandi fɛn min anw ni CEDEAO ye fura foyi t'a la parce que bi Faransi y'a 440 milliards d'euros min bɛ CFA la ni Mali bɔra CFA tɛ fanga foyi sɔrɔ tugun donc ne an bɔra n'anw bɔra an tɛ donc CEDEAO bɛ ka na 1 an et 6 mois min fɔ anw ye n'o ye 16 mois ou bien san kelen o kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye
barsabula ni embargo willa Mali bina lettre de ci CEDEAO secrétaire exécutif là k'a fɔ k'ale bɛna bɔ CEDEAO la bon ni bɛna bɔ CEDEAO la selon maintenant les traités de la CEDEAO ni bɛna bɔ ale la tiɲɛ do yamaruya b'i bolo mais i bɛ lettre de ci san kelen de b'i bolo i bɛ lettre bila ka taa o san kelen kɔnɔ i bɛ CEDEAO ka hakɛ bɛɛ sara k'a ka tabiya bɛɛ dafa nka o san kelen kɔnɔ i bɛ se ka sigi kɔ mais n'i ma sigi kɔ automatiquement o y'i bɔlen CEDEAO la. D'accord Boubou. Donc maintenant n bɛ nin tɔ laban donc sisan nɔ ni u sɔnna Mali ka san 2 ma o san kelen bɛ Mali permet ka bɔ CEDEAO la 6 mois in kɔnɔna la Mali bɛ ka réserve d'échange baara bɛɛ labɛn ka tila ka bɔ franc CFA fɛnɛ la bon ni Mali dun bɔra franc CFA la donc ka bɔ CEDEAO ka bɔ franc CFA la Faransi ka darimɛ o y'ale bolo bɔlen CEDEAO dugu bɛɛ kan parce que dugu min ka girin ni dugu yɛrɛ bɛɛ ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ wari dun n'a ka denw bɛ yaala n'a ale de bɛ aw mana fɛn o fɛn kɛ ale de b'a bɛɛ ta ka ale de bɛ CFA sankɔrɔta o ye Mali de ye. Bon o ti baasi ye n'a bɔra CEDEAO fɛnɛ la o fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye parce que bi bɔda 7 de bɛ Mali bolo cette frontière de b'a bolo o de y'a kɛ n bɛ min f'i ɲɛna san kelen tɛ se ka di Mali ma san 2 tɛ se ka di Mali ma ni san 2 dira Mali ma dɔrɔn d'abord a b'a ka wari créer parce que a ka réserve d'échange ni a bɛna fɛn mun créer n'an b'a fɔ o ma ko caisse de désignation et de dépôt ni o de ye n'i bɛna wari yɛrɛ créer fana i bɛ caisse dɔ de créer ka taa n'i ka nafolo yɛrɛ garantie bɛɛ ye i ka dugutɔ nafolo garantie bɛɛ ye walasa k'i ka wari garantie kɛ o baaraw bɛ senna o ye kalo 6 ye bon ka bɔ CEDEAO la o ye san 1 donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ san n'a tɛmɛna san 1 kan dɔrɔn o kumana o y'a wari to CEDEAO bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ soit Assimi bɛ wari ko in to yen u bɛ san 2 san 3 san 4 ne ko san 10 u b'o d'a ma a tɛ ka wari ko in ba kan embargo tɛ wuli parce que n'embargo wulila o ye Mali ka sira dayɛlɛnnen mais o ye CFA yɔrɔ ye dɛ mais Mali bɛ se k'i to embargo yɛrɛ kɔnɔna la ka tila k'a ɲini ka bɔ CEDEAO la ka bɔ CEDEAO la Mali bɛ se k'o kɛ wa n b'a dɔn o de ye solution labɛn parce que Assimi ye président façon dɔ don i b'a gɛlɛya a bolo a tɛ kuma a b'a to fo ka na se i ka dernier kaba ça fait i ka dernier carte a b'a to i bolo dɔ ka fɛnɛ ka Alba da dɔrɔn o y'i ka ko bannen donc sisan nɔ Assimi bɛ dans 2 ans ma a tɛ bɔ o kɔnɔ parce que Assimi b'a dɔn fiɲɛ 2 ans kɔnɔ ale bɛ se ka wari créer ka tila ka bɔ CEDEAO la wa CEDEAO fɛnɛ b'a dɔn fiɲɛ 2 ans tɛ di n'o tɛ Assimi bɛ bɔ CEDEAO la donc embargo tɛ wuli ni Mali ye civil tɛ dɛ Mali ka taa denyɛrɛnin sigi fanga la a bila i kunna ko Mali embargo tɛ wuli fo Assimi ka jɛ nin fɛn 2 nin de kɔ bi wa Assimi b'o sanfɛ kan parce que kalo 2 min dira Assimi ko k'ale tɛ bɔ o kan donc mun de bɛna kɛ sisan Assimi bɛna lettre de ci peut-être CEDEAO mɔgɔw kekuwalen don lettre de bɛna ci Goodluck Jonathan a ka nali to ten parce que CEDEAO mɔgɔw nali o nali u ka délégation mɔgɔw diyalen tɛ u ka maa minnu bɛ na ni Assimi min farati CEDEAO ka nali b'a la a laban bɛ kɛ coup d'État ye i bɛ tila ka si bɔn tɛ kɔnɔ u ye nɛgɛ Samuel Dola ala deli ko tɛ ala kana kɛ ni ala y'a kɛ dun i bɛ se ka mun de fɔ i bɛ se ka ala jalaki nin ɲɔgɔn de kɛra Samuel Dola nin ɲɔgɔn de kɛra fɛn na Thomas Sankara la CEDEAO de bɛ président nɛgɛn ka i labɔ k'i di donc CEDEAO bisimila i ba Assimi k'a dabila a k'a fɔ CEDEAO ye n'a sɔnna san 2 ma a fɔra ba n'a ma sɔn san 2 ma Maliden bɛɛ y'an wele k'a fɔ an ka tɛmɛ ni baara ye an ka CEDEAO ko in to yen an ka délai ko in to yen maliyɛnw Assimi ka tɛmɛ ni baara ye o de fɔra ye mais n'a bɛ an ka kuma mɛn a kana CEDEAO mɔgɔ si reçoit tugun hakilina min b'a la n'o ye ka bɔ CEDEAO la don n'a nataw la peut-être dans 1 mois lettre bɛ taa CEDEAO secrétaire exécutif la k'a fɔ Mali bɛna bɔ CEDEAO la. Bubu i da bɔra ka se desango kuma min ma an ye kunnafonidilaw ye an ye jamana kɔnɔdenw ka kuma laselaw ye jamana marabagaw u bɛ an lamɛn an ka émission a kɛra sababu ye jamana marabagaw ye siraw ta sira mun kɛra réussite ye Bubu jamana kɔnɔdenw ko k'olu ma nisɔndiya déjà in na dɛ ko jamana kɔnɔdenw ko 5 ans minimum 3 ans ouais parce que an bɛ ka taa négociation bolo min kan ta sisan jamana kɔnɔdenw ye 5 ans fɔ i bɔra la i nana 3 ans na Assimi tun k'a ka jɔ 3 ans kan ye ouais o ye mais n'a nana jigin 2 ans in na CEDEAO tun nana 2 ans di Assimi ma Gandhi o ye jamanadenw ni Assimi cɛ kanu ye mais Assimi yɛrɛ ka hakilina n'a ka taabolo a dɔgɔ bɛ 2 ans in na kun min na Assimi tɛ président kɔ koyi Assimi bɛ hakilina min b'ale la ka Mali bila sira min kan n'an tɛ segin coup d'État ma bilen o de ye ka bɔ CEDEAO la ka n ka wari créer bon CEDEAO bɛna sɔn 2 ans ma mun na parce que quel qu'en soit kalo nata in na o b'a sɔrɔ Mali ka lettre taara CEDEAO la secrétaire exécutif la k'a fɔ bon n bɔra CEDEAO la maintenant ni Mali bɔra CEDEAO la Mali kan ka mun kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la Mali bɛna disposition de ta an b'a fɔ o ma ko diplomatie agressive ka Sénégal ale ni o kuma na Sénégal voir k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka partenariat kɛ ça fait individuellement CEDEAO dugu minnu bɛ yen
u ni Mali bɛ se k'a fɔ bon CEDEAO ka hakilina ye nin ye mais an ni Mali bɛ frontière da la i n'a fɔ an ni Guinée y'a kɛ cogo min donc o de baara bɛna kɛ mais n'o baara kɛra port dɔ bɛ ka ban u ka port dɔ dilan uniquement pour le Mali Algérie bɛ k'o baara labɛn Algérie o port bɛ ka dilan min o port bɛ ka dilan Algérie u bɛn'o de tɛmɛ ka na ni port sec ye sisan ka na u bɛ a yɔrɔ labɛn ka ban o yɔrɔ in na bateau min bɛna bɔ nin o ye Mali yɛrɛ ka port de ye port labɛn port mun n'a bɛna bila Mali yɛrɛ dɔrɔn ka bolo kan o fana ni Mauritanie tɛ kelen ye donc c'est veut dire avantage bɛna kɛ mun ye sisan Mali bɛna kɛ sababu ye de sisan ka kɔrɔnfɛn k'o développer ni port siraw ye n'o kɛra taa ni ka segin bɛ sara fluidité bɛ caya ça fait transport bɛ développer ni transport développer dugu bɛ développer bon o de bɛna kɛ sababu ye ka Sudiko ka Sénégal fanfɛla ninnu gɛlɛya dɔɔni donc Sénégal bɛ sɔn Mali ka fɔta ma taalen ɲɛfɛ Côte d'Ivoire bɛna sɔn donc Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO la mais ani ni dugu minnu bɛ yen ni tamasira b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka nafa bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ se ka continuer k'u ka baara kɛ je pense que an bɛna taa n'o système de ye parce que o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ CFA la ka tila k'an dabɔ an ni Faransi cɛ baara la. Bubu sani an ka avancer ka bɔ nin thème kɔnɔna la an y'a ye Mali jamana marabagaw u ye Faransi ka médiaw gɛn France 24 ani RFI olu gɛnna même n'o y'a sɔrɔ Faransi ka pion kelen-kelennenw bɛ an senkɔrɔ yan olu tɛ se ka baaraba kɛ tuguni parce que wari dira olu ma olu dɛsɛra Faransi président yɛrɛ kamana gara f'a ko ko RISI bɛ ka wari di jamana kɔnɔdenw dɔw ma journalistes ni activistes ma yala RFI ni France 24 gɛnni e bolo conséquence t'a la jamana ma. Non hɛrɛ de b'a la o conséquence fɛn o fɛn n'a bɛ Faransi ka tagali ko fɔ a bil'i kunna ko o ye hɛrɛ de ye. Kɔlɔlɔ tɛ yen. O ye kɔlɔlɔ hali kelen t'a la n'i ye jateminɛ kɛ RFI bɛ Faransi ka armée bɛ échec ta yɔrɔ o yɔrɔ RFI bɛ nin fɔ o dugu bɛ armée ma u ye nin ɲɔgɔnna fɔ Centrafrique armée ma u bɛ exaction na u bɛ na chaque fois ni armée bɛ monter en puissance ni Faransi b'i fɛ yen a b'i ka armée la gosi de n'i ye Faransi ka dugu armée la gosi tɛgɛrɛ fɔ o dugu armée ka armée démoraliser o kɔrɔ ko armée bɛ ka yɛlɛ ni fanga ye n'a ye nin fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma o kɔrɔ ko armée bɛ ka yɛlɛ ni fanga ye bon Ala ye Mali ta wagati se ni indicateur ninnu de b'a yirila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la armée bɛ ka monter en puissance ni RFI ye k'i la gosi dɔrɔn o kɔrɔ k'i bɛ ka monter en puissance RFI mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ dɔn quoi ɲɛ bɛ kunnafonidila dɔw b'a fɔ ko non ko ça c'est une atteinte de quoi je ne sais pas du droit à l'information non atteinte tɛ défaut de qualité dɔrɔn de don RFI n'a aucune qualité k'a fɔ k'a bɛ investigation ou bien k'a fɔ k'a bɛ démarche judiciaire kɛ a bɛ mɔgɔ dɔw wele ka kiiri tigɛ k'a fɔ nin de ye nin ye l'armée malienne est accusée d'exaction a ka titre kɛra o de ale tɛ se ka Mali armée accusée mun na a tɛ terrain kan seere o y'ale ka seere de RFI ma serment prêté organe de presse dɔrɔn de don kunnafonidi so de don i n'a fɔ dugu tɔw o k'i bɔ yen fɛnɛ tugun a bɛ ka kuma le 15 o y'a sɔrɔ le 2 gendarmerie ye enquête dayɛlɛ dossier in kan sariyaso bɛ mun de fɔ an ye une fois que ni dossier bɛ sariya ka bolo kan une fois que l'affaire est pendante ko bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ pour secret de l'instruction saya kɛra e taara mɔgɔ dɔ wele ka na o bɛ e ko k'o tigilamɔgɔ ka seereya ko bɛ ɲɛsin Mali armée ma o kɔrɔ tɛ ka hadamaden bɛɛ kun ɲɛsin Mali armée ma wa donc o baara mun kɛra Gandi k'a f'i na RFI gɛnni o ye Faransi armée bolofara dɔ de gɛnni parce que RFI ye Faransi ka branche armée de communication sira fɛ a k'i n'a fɔ Faransi ka diriba de ye armée fɛn RFI i bɛ an ka débat bɛ cogo min na dɛ Faransi ka diriba de ye RFI ni fɛn o t'a bannen dɛ an bɛna n'Ala sɔnna ma kalo la nataw la a bɛ hali u bɛ division min kɛ internet kan nin bɛɛ bɛna tigɛ pewu o don o kunna sini RFI ye min kɛ RFI bolo kan anw man kɛ kun de n'a bɛ a b'anw denmisɛnninya minɛ ka t'i sigi wali jamana kan ka Mali tanu kosɛbɛ ka Mali tanu kunna sini RFI ka élément a fɔ ko maa fɔra an kana kuma fɔ kana fɔ dɛ kana da kuma la dɛ RFI y'i sigi wali kan kana fɔ ka Mali tanu awɔ ka Mali tanu bubu juju k'a dɔn an tɛ juguman fɔ dɛ bubu ayi i ma juguman fɔ koyi a y'i sigi wali jamana kan ka Mali tanu ka Mali tanu ka Mali tanu ka Mali tanu a b'a dɔn fiɲɛ ko élément min n'a ta ka na Mali kɔnɔ a b'a dɔn fiɲɛ parce que mɔgɔ bɛ net kan o k'i ka taa an bɛ on de tigɛ komi c'est une on courte de don mais fɛn min ye net ye o baara tɛ se ka na a b'a dɔn ko n'a ye nin fɔ a bolo ko anw bɛna an ka jamana kumakan sɔsɔ a fɔra k'ale RFI kumakan kan ka n'a fɛ donc n'i y'o kolonkolotɔla ye dɔrɔn n'i y'o ta k'o bila i ka page sanfɛ i ye kɔlɔsi yɛrɛ ma jamana gouvernement ko de ko RFI kana hali k'a fɔ ko n y'a minɛ RFI da source RFI mana de dépôt tɛ dɛ o kaso yɛrɛ olu i bɛ taa fo fɛn tɔgɔ ye di Kulukoro sira in na o kaso i bɛ taa yen de i bɛ taa Suban kasobonba i bɛ taa yen de i tɛ taa MCA la dɛ parce que MCA la i bɛ mobili tɛmɛtɔ ye donc i kana maga k'a fɔ dɔrɔn n y'a minɛ RFI da ou bien n y'a minɛ RFI ko vraiment ko a so ka taa n'a ye n ka cɛ fo 2050 n'i y'a 2050 a k'a fɔ yɛrɛ ko a fɛ ka kɛ guide ye ça veut quoi RFI ka kunnafoni a ye mɛ n'i da bi hali ka to ka a partager i ye ko sɔrɔ o de fɔra communiqué kɔnɔ
i t'a fɔ o tɛ baasi ye a tɛ bɔ o tɛ baasi ye dɛ maa min b'a fɔ fana ko source RFI ou bien ɲ'a minɛ RFI da e de ye RFI ye sisan donc i bɛ taa ko i bɛ taa ko Suban MCA tɛ dɛ o kɔni o baaraw dɔ o seliliw bɛɛ bannen don MCA fara sisan hali mɔgɔ tɛ kini d'i ma ye cɛ bu ala k'an kisi o ma cɛ donc o la an ka dabɔ an ka fɔ kɛ ko jɔ de fɛn de ko liberté d'expression a don ta mais ne ko ninnu ma min faamuya et puis la liberté d'expression et libertinage u t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ne ko n bɛ kuma bɛnnen don bɛɛ la ani kumalankolon fɔli kelen tɛ dɛ kumalankolon fɔli bɛnnen tɛ mɔgɔ si la kuma bɛnnen don bɛɛ la mais kumalankolon fɔli bɛnnen tɛ mɔgɔ si la i tɛ mɔgɔ si ye ko droit b'a bolo a libertinage k'a fɔ k'a ka kuma lagosi n'o kuma kuntanw ni critique karata fɔ ni min dalen b'a yɛrɛ la k'a fɔ bayi RFI ka kunnafoniya di ayi bɛɛ bɛ taa ni fɔ plateau ne kan k'i minɛ k'i cɔmi i dalen don i yɛrɛ k'a fɔ ko source RFI non bu ka nin kuma nin ka fisa quoi voilà i ye kulo gɛlɛn ninnu bɛɛ u bɛ se mɔgɔ dɔgɔya ni mɔgɔ neni de la i m'u ye k'a fɔ fɔlɔ u bɛ se tout le temps mɔgɔ lagosi de la sinon nin t'anw kumakan ye nin ye gouvernement ka communiqué de dɔ ka mɔgɔ la ni min voilà donc i b'a bi kunna Mali bɛ ka nin sira mun ta ni ɲɔgɔn sira ɲuman tɛ yen tu sais que i bɛ ka n'i ye armée française gɛn n'i ye France gouvernement gɛn n'i ma ka diplomatie n'a ka communication gɛn i ye fu de kɛ i ye France gɛn n'i ma France ambassadeur gɛn walahi ambassadeur bɛ tila ka don parce que u bɛ don ni caméra mun ye a bɛɛ marifaw de b'u kɔnɔ u bɛ don ni micro min ye kana da i da la dɛ u bɛna don ni sira o sira ye sira jɛlen tɛ d'accord Mali ye nin de dɔn k'u gɛn ka taa n'u ye kana don yan yɛrɛ de sani an ka se France ka minɛnw cɛli ma ani sani an ka se la montée de l'armée en puissance sani an ka se o yɔrɔ ma an bɛna an da don min na o ye an ka jamana kuntigi son excellence l'imperturbable le sauveur du peuple malien une référence pour l'Afrique colonel Assimi Goïta a y'a ka boko fɔlɔ kɛ ka kunda awa n bɛ se k'a fɔ kucala kan kucala min ye ale yɛrɛ ka yɔrɔ ye a taara ye a ye miyankɛ ka kan fɔ ye a ko k'u ni cɛ a ka tagali a mobilisation a fanga bonyana nka bubu dɔw ye critique kɛ dɛ ko nin waati in na ko a so mankan tɛ ka taa eliko la ko munna ko a ma taa duguma sira fɛ Gani i b'a dɔn ko n bɛna kuma dɔ fana a bɛ bonya hakili ma bi yan bɛrɛ tɛ Assimi ni Sunjata Keyita cɛ i b'a dɔn ko bɛrɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn n'i ye Assimi ye i bɛ se k'i kali tariku la k'i ye Sunjata ye mais Sunjata Ziraju bin dɛ o kɛlen bon yɔrɔ Ziraju di bon Ziraju ka France ka girin ni Ziraju ye bon mɔgɔ min ye France bɔgɔti ani mɔgɔ min ye Ziraju bin a bɛɛ ye kelen bon bɛrɛ tɛ su ni Assimi sera k'an bɔ CFA la dɔrɔn o ye Ziraju fana binnen donc bɛrɛ tɛ Sunjata ni Assimi cɛ ye banya fila dɔrɔn de et c'est pas clair a bɛ tɛmɛ Sunjata la Assimi ye bɔli min kɛ Assimi taara a kunnawolo fɔlɔ-fɔlɔ ye mais i b'a dɔn kuma bɛɛ bɔliba bɛ mɔgɔw ɲɛdɔn mɔgɔ la oui hali u bɛ se k'i adamaden nafa ka bon ni bɔli ye ka to ka coup d'état labɛn ko duguma sira ayi sa coup d'état ko yɛrɛ k'i bɔ yen dɔw bolo ko an tun bɛ comédie la hali bi fɔlɔ-fɔlɔ président cɛtiribɔlaw tun bɛ bɔ kuma bɛɛ u bɛ kuma la kuma bɛɛ u bɛ kuma la o tɛ o kuma ye waati de ye bɔli ye waati de ye Assimi bɔra kun fila fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye Gandi Mali ye 760 000 tonnes de corps la premier producteur en or blanc en coton a so tere ka di ni cɛ ni Mali ye nin record mun kɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Mali engrais bɛɛ kun ye engrais feerela tɛ yen e cɛ n ko ye dugukolo sɛgɛn sa bubu kana kuma fɔ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna nin ye maloya de ye kana Zuzu hakili lajigin cɛ dabila o hakili bɛ jigin a la nin ye maloya a dabila Gandi nin ye maloya de ye Gandi nin ye maloya de ye Gandi Mali k'i to transition k'i to anw ka sɛnɛ engrais marché ko engrais tɔɔrɔ bɛ an ka sɛnɛkɛlaw kan dugukolo yɛrɛ bɛna nafa min di o tɛ lajɛ dɛ fo engrais marché bɛ di mɔgɔw ma o de tun bɛ lajɛ bubu i b'a fɛ ka dossier kura wɛrɛ da table sanfɛ cɛ aso ninnu ye i b'a fɛ ka dossier kura wɛrɛ da mais ne y'a f'i ye i ye kɔri ye dugu o dugu la barika b'o dugu la engrais ɲɛnama de tun don 760 000 tonnes a y'o de bɔ coton na Assimi ko nin se ka kɛ f'ale yɛrɛ ka taa foli bila a faw la fasoden ɲuman baarakɛla o t'a bannen dɛ i ni Assimi bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ o t'a bannen dɛ kɔri kilo kelen kun ye dɔrɔmɛ 50 di Assimi 6 fara ka kɛ 280 ko kɔri sɛnɛ ka kɔri nafa bɔ sa cɛ o kana to ka taa kɔri sɛnɛ min bon bɛɛ bɛna bon ni mun filɛ nin bɛɛ de bɛna kɔri sɛnɛ ka dugu nɛmala la hali ni kurunin b'i fɛ kɔri sɛnɛ f'i kalaw
non mais sɔgɔta kucala mais e ka bi kunna kɛ mɔgɔ min ka so ye 20 sur 20 i ye du dɔ jɔ ka kɔfɛlanin kɛ kɔrɔ ye dɔrɔn ka fɛnɛ k'i to la ka i y'a faamuya b'a la kilo damadɔ bɔ ten kɔrɔ kilo i ma tila 280 francs kilo bɛrɛ bɔ ni malo cɛ bi yan n teri ka ca kucala n teri ka ca kucala mais a talen Gandi n'i y'a n ko bɔli tɛ sa bɔli ɲuman de ko don i b'a dɔn nin de la ko e si b'a kalama ko kuma ala sunɔgɔ ni saya tɛ kelen sa ayi mais i jɔn ka yɔrɔ nin dɔ fɔ yan dɛ Sogɛl ka voyage fɔlɔ senfɛ a taali min kɛra Sikaso ni kucala ninnu ani anw taara an donna kɔɔri foro dɔ la depuis waati n ko ni fanga ninnu min nana n ka cɛ n ko ninnu tɛrɛ ka di dɛ e ma kuma filanan faamu tellement que masakɛ moi a tere i b'a dɔn suman de la dugukolo de la donc Asimi a tɛrɛ ka di i b'a bi kunna Asimi ka transition Asimi ka nin mandat kɔnɔna la hali n'i ye danni kɛ kulu sanfɛ fara k'a bɛ falen fara kan aso ja danni kɛ ka fara fila tugu ɲɔgɔn ka gɛrɛnin bila kɔnɔ a bɛ jaabi tellement tɛrɛ ka di tellement que ni masakɛ billahi n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna masakɛ min tɛ nkalon tigɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ a tɛ wɔlifɛn ta ala ye fɛn bɛɛ labili aso tani ka ko ye tani ka ko ye tani ka ko ye mais min fina fara bɛ ɲɔ bɛ tila ka bali falen fara kan yanni ka Asimi wuli fara ɲɔ i sigi k'a lajɛ adamadenw bɛ danni kɛ kulu la kulu sanfɛ ni mɔgɔ ma danni kɛ kulu la k'a fɔ ko ma adamadenw bɛ taa danni kɛ kulu la e bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ma yan ko n ka malo foro filɛ kulu sanfɛ yɔrɔ ma deli ko ye kana to mɔgɔw k'aw ka baara bila bulon ka taa yɛlɛma kungo kɔnɔ na dɛ malo i b'a dɔn balo bɛnna kɔmɛ ma balo bɛnna kɔmɛ ma i b'o dɔn 9 millions de tonnes de céréales balo Mali y'o de kɛ ɲinan 9 millions de tonnes de céréales kɔngɔ t'a minɛ ɲinan kɔngɔ kɔni gɛn ka cɛ sunkalo bɛ diya ɲinan balo bɛ nɔgɔya i fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ taa ɲɔkisɛ ni seriseri pigeon kɔrɔ i tun bɛ ka kɛ bilen yan tellement que balo tun gɛlɛyara non ne famana hali pigeon tun tɛ ɲɔ sɔrɔ k'a dun bon Asimi ka nin wagati in na i sigi k'a lajɛ hali tiga o b'a dun Gandi ne de y'a f'i ye non siga t'o la c'est vrai que hadamaden n'i ma se foroba fɛn ma walahi Ala bɛ barika don i fɛ ko la hadamaden e bɛ taa ka n'a fɔ a b'a fɔ ko Gandi k'a ka foronin bɛ min k'anw bɛ sɛnɛ kulu sanfɛ dugumana datugu ne kulu cɛ ma kulu sanfɛ a bɛ reçu Ala de ye dugukolo da k'a d'a ma k'an ka mago ɲ'a la 9 millions de tonnes de céréales san wɛrɛ e Gandi san wɛrɛ e bɛ malo kilo san 25 non Ala k'o kɛ ko k'a ko sumankisɛ tɛ bɔ de n k'a y'o degré de fana ta e y'o faamu wa sumankisɛ tɛ bɔ kɔɔrikolo tɛ bɔ sabanan bɔra n kɔnɔ graine 3 de don k'a 3 si tɛ bɔ Asimi y'o degré ta awɔ Asimi y'o degré ta k'o tɛ bɔ bon n'o ma bɔ 9 millions de tonnes de céréales Gandi o tɛ malo kilo 125 ye bubu ni explication ni famana maliyɛnw 2000 partage an b'a fɔ aw ye an bɛna dɔn parti min kɔnɔ o ye bubu ka spécialité ye ni bubu bɛ fɛn dɔ Mali kɔnɔ o ye armée ka ko ye révélation baw bɛ bubu bolo bi minɛn kuraw nana Sadio ka voyage min kɛra Irisi jamana kan a y'a kɔnkɔn fa a nana ka na a tun dɔw ko ma ko bubu ka hélico tɔgɔ ɲini ko bubu ko k'a tɛ min tɔgɔ dɔn ko sinon ko n'a tɔgɔ ma sɔrɔ dɔrɔn k'a man ɲi bubu ko bi révélation ba b'a bolo armée ye attaque min kɛ Boni ani Tessit maliyɛnw a y'a partager bubu ko kura jumɛn de bɛ armée kɔnɔ tuguni Gandi ne m'a f'i ye n k'u t'an to yen i y'a fɔ n y'a f'i ye n k'u t'an to yen i y'a fɔ u taara mɔgɔ wɛrɛw terroriste wɛrɛw ta dugu wɛrɛ la ka na n'u ye tugun la zone des 3 frontières ko fo k'a minɛ an na de Tessit u seginna ka na tugun ani Boni zone stratégique Mondoro ni Boni cɛ 65 km u ye mun kɛ n ko ye double attaque de kɛ double attaque u ye double attaque de kɛ mais est-ce que b'a kalama u nana double rideau dɔ sigilen sɔrɔ yen armée Mali a tɛ taa a tɛ ɲinɛ yan kana minɛ u la dɛ ko Irisi y'o de fɔ o ko hali n'an bɛna mɔgɔw wele k'a ye na n ka dumuni kɛ k'u ka tiri kɛ sanfɛ bali de bɛ a tɛ ban n'i bɛ ne kan kɔnɔ n'i bɛna fɔ ko dumuni mɔna i bɛ ko papapapaw Gandi cɛ bubu yɛrɛ kɔni kɛ ka nin fɔlɔ sɔrɔsi tun bɛ siran ka kisɛ ci de bali tun bɛ compter de ko rapport k'a d'i ma ko nin y'i ka tile ni balo bolo ka sisan n'a y'i ja i bɛ a kɛ shawarma ye marifakisɛ n'i bɛ se k'a dun a dun n'a b'i bolo de en pagaille n'a b'i bolo de Gandi u nana sɔgɔmada fɛ Boni an ka véhicule reconnaissance de bɔra k'a bɛ taa patrouille la o binna Misigari kɔnɔ o kɛra sɔgɔmada fɛ Boni a sɔrɔ darakaw ma kɛ fɔlɔ Gandi n ko mɔgɔw ninnu nana o ɲagaminen don dugudenw na de
i bɛna kuma min na k'i bɛna lakana kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ e seba kalama i jugu de minɛlen b'i bolo mais hali u kana kɛ Boni n ko armée binna Ambescar kɔnɔna la minnu binna o jaliw dalen ka farin n'u jɔlen k'i dalen to dɔrɔn ka marifa ju de disi la dɔrɔn ka cɛ ka buntɛli daminɛ bani u y'o de kalan Boni dɔn u bɛ se k'u ramper u bɛ se k'u e tɛ surasi bi ramper a disi ka fɔ yɔrɔ min ka d'a ye k'i da voilà i b'a fɔ ko fɛn tɛ i b'a fɔ ko fɛn koro awɔ mais u dalen bon parce que u kɛlen bɛ ka mini kɛ cogo min na sisan fɔlɔ u tun bɛ mini kɛ minɛn min kɔnɔ u y'o bila u bɛ mini kɛ gungun de kɔnɔ sisan ka kɛ i n'a fɔ yiri tigɛra o kunkolonin bɔlen don awɔ maintenant n'u y'o kɛ sisan u bɛ tila ka u bɛ sɔrɔ ka min da ka sɔrɔ ka fil fila don o la ka téléphone 1110 n'u kɛ 1110 da o sanfɛ u bɛ sɔrɔ k'u sigi ka sɔrɔ k'o numéro sonné n'o numéro sonné dɔrɔn masi bɛ kɛ ni masi kɛra yɔrɔ min dɔrɔn mobili fɔlɔ bɛ yɛlɛ a kan ni mobili fɔlɔ yɛlɛna dɔrɔn filanan ka bɛ turu cɛ ni filanan ye turu cɛ dɔrɔn o fana bɛ yɛlɛ mini filanan fana kan u bɛ 4 mètres de don u ni ɲɔgɔn cɛ olu t'a dɔn k'an ni Rusiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais u t'a dɔn marque mobili dɔ de b'anw bolo ko marque Marchentos Marchentos voilà Marchentos awɔ Toyota Marchentos awɔ Gandhi ale Toyota in a dilannen don cogo min na ale de bɛ mine détecté à 50 mètres 50 mètres 50 mètres u y'u da an y'a ye an b'u la kuma min na u ka so ka na fɛrɛ wuli cɛ y'u yɛlɛma an ye bunteli kɛ n b'a bilan bɛɛ f'i ye o kɛra olu la repoussé olu ye repoussé ni kuma min na u kun firila an kan dɛ Gandhi kun ka ca de b'a ko fɛn wɛrɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ ninnu ni dugu caman de pacte d'allégeance créé signé u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais n ko n'i y'a f'i ye u y'a da ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn na méthode min b'an bolo sisan n bɛn'o de ɲɛf'i ale la e sigi b'a kalama laser de b'ale la Gandhi n'a y'a jɔ koko la ni fɛn bɛ koko kɔfɛ yɔrɔ min dɔrɔn a couleur bɛ falen Bobo cɛ nin kana kɛ mais n ka ye bɔgɔ yɔrɔ nin kana kɛ Irisu ka wulu ko ye fa dɔn mɔgɔ caman na dɛ Bobo ayi u y'o fɔ wulu in bɛna mɔgɔ caman kin dɛ n b'o f'i ɲɛna n b'o layidu d'i ma dɛ parce que wulu in bɛ bɔ min na a so tun bɛ yɔrɔ in na cɛ wulu tun bɛ yen ayi kana fɔ sa i ma musa kana n bɛ min f'i ɲɛna bilayi wulu bɛ na ni ze o bɛ na fasodentigiw kinbaga wulu o de fana bɛ na k'i dun k'i ban ka bɔ Irisi jamana kan ayi an tɛ i sigi ka lajɛ kɛ ka i ye dɔrɔn i ŋaniya man ɲi u t'a dɔn u tɛ wulu dɔn sinon cɛ ne wulu belel don kucala wulu ninnu émission caman na jɔ dɛ wulu ninnu bɛ t'i sɔrɔ k'i ɲimi min tɛ tuguni parce que mɔgɔ jugu ni min bɛɛ ye kelen awɔ n bɛ taa ne walanda ye taa n'a ye Gandhi awɔ o marifa in n'a y'a jɔ parce que u bɛ t'u dogo ko kunkurunin de kɔfɛ cɛ marifa bɛ Mali bolo sa man ɲi a b'a jɔ n'a y'a jɔ dɔrɔn laser bɛ lumière ma dɔrɔn ko fana bɛ nin kɔfɛ f'i bɛ koko wulitɔ ye n'u ye o ye marifa de ye o bɛ marifa kisɛ de bɛ o ye marifa bali min bɛ se e bolo ko bali tɛ don o tɛ dɛn dɛ donc n ka cɛ foyi t'o bali n'a ko bali a bɛ fɔ de ma bali incendiaire n ko n'a ko ba bɛ koko de wulitɔ ye ni buna hadamaden mais cɛ Irisiw fana bɛ kan o de fɔlɔfɔlɔ tun bɛ fɛn ma n'o de b'u don ko kunkurun de kɔfɛ i bɛ ka tɛmɛ kuma na o bɛ bɔ dɔ fana ka tiri k'i kan sisan an bɛ kokow de viser n'an y'a viser dɔrɔn lumière bɛ yɛlɛma lumière couleur yɛlɛma dɔrɔn kɔrɔ ko fɛn jugu dɔ bɛ yen ne tun bɛ ka kuma fɔ ma koyi sari n ye koko kurumani ye i tɛ girin ka bunni kɛ fɔlɔ i bɛ laser de sigi i bɛ laser de sigi a kan méthode min b'an bolo méthode min b'an bolo nouvelle génération de don méthode min b'an bolo laser de b'a la i tɛ dogo tugun o de to bɛɛ bɛ ka boli terroriste bɛɛ bɛ k'i digi sa n'a jɔra kogo kan n'a lumière rouge bɔ dɔrɔn o b'a yira ko fɛn jugu bɛ kɔfɛ mais ayi lumière rouge de bɛ taa don kogo kan o ye laser ye mais n'a ye lumière couleur falenna dɔrɔn ko fana bɛ kogo kɔfɛ donc i ka buntɛli kɛ kana ɲɛɲini quoi a da kan n'i bɛ hadamaden yɛlɛntɔ la ni bɔgɔ o y'i kaburu de cɛ Bobo olu ye kɛlɛkɛminɛn mun ye ninnu ka farin dɛ a bɛ fɔ de ko ici repose an bɛ fleur da ye o ye sule o ye ka ko bannen pewu Gandhi o kɛlen tuma min na u ye mɔgɔ fila faga an ka sɔgɔma mɔgɔ banabagatɔ kun kɛra o kun ka ca n t'o da dɔn mais Diripa yɛrɛ ka fɔ ye kɔni ye 18 ye Gandhi wula fɛ tugun n ko ye dubulatigi de kun bolo da mais tɛ se kɔni kɛ cɛ u bɛ yɔrɔ in kɔ dɛ Bobo n ko ni ko san 9 armée Mali dɛsɛra ka yɔrɔ armée française Barkhane dɛsɛra tubabu ye fɛn ko tubabu yɛrɛ dabali banna armée Mali la mais an ka jamana marabagaw ka yen renforcer kosɛbɛ yen kana tila la dɛ i biri ka jugu est ce que ni bi ni renfort tɛ n ko u seginna ka na Boni u seginna ka na Tesit 14 heures waati Gandhi i bɛ Ala kale ko yangari ni kunu ye o y'a sɔrɔ Boni sɔgɔmada fɛ an ye avion météo condition kun bɛ yen avion ma se ka na mais Gandhi ne y'a f'i ɲɛna 13 heures 14 heures tuma min na hélico data Apache 2 i da ɲɔgɔn ka na f'i k'u natɔ ye
ah ko fo ka yɔrɔ in minɛ na yanni sa dɔgɔ minɛnw de ka na u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ faransi c'est vrai ko ni yɔrɔ in tora an bolo yanni mois d'avril cɛ ko yanni sunkalo ka dun u y'an tɛ yɔrɔ in sɔrɔ parce que migi min b'an bolo migi fana ka jugu ni hélico yɔrɔ i b'o kalama o. awɔ parce que Sadio fana bɛ ka na nin don ye k'a fɔ a fara minɛ. bon a wari min filanan bɛ ka nalen tɛ fɛn fiyɛ olu la olu ka jugu ni nin ko fo ka yɔrɔ in de minɛ yanni ka dun na mais ne y'a fɔ o hélico dataki fila in fana nalen tuma min na Gani depuis olu bɛ kanali yɔrɔ ma i se b'a kalama f'i ka bɔ n bɔtɔ ye o kɛra test yɛrɛ kɛlɛ banna yan de. ka kɛlɛ jigin so. 37 morts. terroriste. Den interpellé a bilan fila faral'o kan. Côté malien n balimaw aw bonya b'a la bilan min kun dira bilan évolué la a kɛra 16 morts ye. awɔ côté malien mɔgɔ blessé dɔ caman succombera. ala ka hin'u la. ala ka hin'u la. ko dayɔrɔ suma. voilà terroriste kɔni bɛnna 37 ma den interpellé. Seydou Su don. kɛlɛ banna mɔgɔ si ma bɔ. mais Bubu. kɛlɛkɛminɛ ninnu min nalen don e dalen la k'a fɔ ka ninnu to an bolo tɛ sisan a tɛ se ka minɛ. an ka mɔgɔ ka sira de Bubu. mais ni bɛ ka min f'i parce que e ye min fɔ ni i n'a fɔ ni ye test perdu i ye kɔrɔfila yɛrɛ perdu. ni ye test perdu dɔ se b'a kalama ala ka marifa bila mais n ko ni bɛ ka Gani test tɛ reprise kɛlɛ la n'i y'a kɛlɛ irisiw bɛna image yir'i la o. irisiw kana image yira n na. ayi n ko an ka guerre bɛɛ fɛn film de don e bolo n ka bila ka nin bɛɛ bɔ k'an sigi k'a lajɛ an tɛ se de san tugun. ka tila ka film u bɛ ka film ninnu labɛn. awa n'an taara an bɛ nin bɛɛ lajɛ an ka minɛnw performance pilote ye nin de kɛ nin de kɛra tan fɛnɛ tan. irisiw bɔ baara la terrain kan. wa o baara kɔnɔ o banna mais ne y'a f'i ɲɛna hélico Apache fila in de nana u bɛɛ kanali u ye à peu près à quelques mètres de don ni ɲɔgɔn cɛ Gani fu hali kaman tɛ tugu ɲɔgɔn na kelen taara kɔrɔn fɛ kelen taara kilebi fɛ u b'u bɛɛ kɛ olu kɔni olu ka ɲi kosɛbɛ. tiɲɛ bisimilayi n'i ye cɛncɛn mugu wulitɔ ye parce que i b'a dɔn u bɛ kibaru min kan na o de y'a to an ka drone bɛ ka nalen drone bɛ na nin bɛɛ yira. drone ko a capteur o ko jumɛn Bubu e bɛ ka tɔgɔ dɔ fɔ ko. Bayraktar TBD. Gani n bɛna min f'i ɲɛna. oui. u ye ala de minɛ u donna cogo min na n bɛn'o de ɲɛf'i ye. olu dun cogo yera sa. oui. mais an ka radar min ye tali kɛ o bɛ image bɔ noir blanc de la mais ni zen min bɛ ka nalen HD de y'ale u ye tulunɔgɔ de mun mobili la beji la u kɛlen ka tulunɔgɔ mun beji la u y'u bolo fa cɛncɛn de la k'o da o kan donc a bɛ kɔnɔ ko cɛncɛn kulu don quoi. Gani u bɛ bouger ni mobili ye dɔɔni dɔɔni u y'u to de la fo ka don yɔrɔ a b'i kunna Niger contrôle tɛ Niger. non contrôle c'est pas facile. a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ. u donna tan de mais a bɛɛ yera drone min bɛ ka nalen ale image HD de Gani ni miseli binna a b'a yɔrɔ yir'i la. couleur ka ɲi. noir blanc donc u ye nin de kɛ ka tulumɔgɔ ta k'a mun mobili la ka sɔrɔ ka cɛncɛn ta k'a da o kan k'a don dɔɔni ne b'a dɔn kɔni ye min ka sara a bɛ se ka tile 7 bɔ. u taa dɔɔni de parce que a bɛ kɔnɔ ko fiɲɛ bɛ ka cɛncɛn ci ka taa. awɔ i t'a dɔn ko mobili. non est ce que b'a kɔnɔ u segintɔ u bɛɛ ye mobili bila ka ko mobili ka suma. ka kana jeni. n ko ni hélico in ye n'a bɛ tir kɛ a métrailleur n'a bɛ tir kɛ à chaque 10 balles 11e o ye bombe ye à chaque 10 balles 11e ye bombe ye à chaque 10 balles 11e ye bombe ye a b'a bɔ cogo min na a bɛ bɔ n'a y'a fili yɔrɔ min dɔrɔn k'a kɛ gurun bɔgɔ kelen kuma na est ce que b'a kalama a b'a sɔrɔ a ye bombe kelen bila ka taa. i bɛ ten tɛ kɛlɛ ma mɛn o. donc minɛnkuraw bɛ ka na bonne nouvelle dɔw bɛ yen ko Mali ka armée montée en puissance a kuma min tun b'an da ko lɛgɛsɛ dɔ de Bubu u ye kibaruyaw di an ma bi ko n'i ye kunnafoni di ta ka jateminɛ an ka information ɲini ko n'i ye Mali armée ta ka jateminɛ ko Faransi ka koloniw bɛɛ la ko Mali armée ko o de ye armée min se b'a ye kosɛbɛ. Gani. oui. mɔgɔ la kale man n'i juguda. oui. n bɛna statistique min f'i ɲɛna. oui. ko le Mali est la 3e puissance de l'Afrique de l'Ouest après Ghana et Nigeria. n'i ka État in to yen. awɔ an ka taa Bubu an ka taa n'i ko ta an ka taa. i bɛ taa CIA ye rapport laban min bila. awɔ. en 14 mois. Mali ye 595 millions de dollars de don a ka armée la. budget militaire. 14 mois. a compté en 14 mois Mali bɛ top 100 kɔnɔ. les 100 puissances militaires Mali b'o kɔnɔ. top 100. top 100 diɲɛ dugu kɛmɛ min b'i sigi ka diɲɛ kuma fɔ Mali donn'o kɔnɔ avec colonel Assimi Goïta. en 14 mois Mali bɛ G20 kɔnɔ. les 20 puissances militaires en Afrique minnu bɛ sigi ka kuma Mali b'o la. en 14 mois Mali kɛra 3e après Ghana CEDEAO kɔnɔna la. awɔ. en 14 mois Mali kɛra premier G5 Sahel kɔnɔna la. ko G5 Sahel kɔnɔ ko non vraiment. ma fama en 14 mois ma tila kuma la en 14 mois Mali kɛra première puissance militaire
dans la zone francophone de la CEDEAO. CEDEAO est courdu en fan la nous faisons le français pour abé fadi en instant. Côte d'Ivoire Faut le français pour Côte d'Ivoire Sénégal amé nous y sang ngo armée ngai Niger bla amba armée aujourd'hui ça c'est qui mbofne c'est ça c'est qui mbofne nous on a 9 chasseurs 6 hélicos de combat 4 transports de troupes 470 et véhicules blindés est-ce que ba kalama 2005 et 304 canons d'artillerie. Non, barabe kake bu. Ite kulanga ni kana kulanga armée na. Bon nintoya, ni ya ta doni fene sera fe si ba kalama. Mali armée ma chama fen chama ke terrain sanfɛ a bɛɛ tɛ marifa ci la ye dɛ a bɛɛ wuranɛw ye. Bubu cɛ bɛ ka kuma fɔ wuranɛw tugu fana. Nin ko to tan. C'est ne bɛ min fina fara cɛw la. Bubu ni i ka révélation ninnu fana i bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ bi tuguni dɛ. Gani n ko Faransi tɛ s'anw na sa. I b'a fɛ ka semaine thème d'u ma tuguni. N bɛ Faransi tɛ se Mali armée n'i y'a n ka tɛ kɛlɛkɛminɛ ma dɛ n'i ko k'i b'a ta sira dɔ fɛ bilahi an bɛ marifa bila ka taa ninnu ma ko i bɛ k'i kulonkɛ armée in na quoi armée in tɛ marifa ci dɔrɔn dɛ dɔɔni armée de fɛnɛ don. Ko dogo de la dɔɔni armée de fɛnɛ don. Cɛ Darfour mangala Darfour kɛlɛ la cɛbaw tɛmɛna sa. D'accord denmisɛnninw y'aw t'o dɔn. Bubu kuma bɛ ka se cɛncɛn kan yanni dɔn wɛrɛ cɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo k'a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ. Gani n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn armée attaque terroriste 2 de repousser ɲɔgɔn fɛ. Ni mun tɛ kɛ kunun dɛ ni mun tɛ sɔrɔ kunun dɛ. D'accord donc ka e yɛrɛ fo ka n yɛrɛ denkɛ fo technique la. Oui technicien super i b'a fɔ ko super technicien. K'a ɲini maliden bɛɛ fɛ. Oui super technicien oui. Fɛn min ye n ka président ye bɛɛ ka yafa ma. Oui ne yafara ma bɛɛ ka yafa ma. Inchallah a ɲini Ala k'a dayɔrɔ suma. Amina Ala ka yafa k'a ma. Amina Ala ka ye musamaniya ye. Amina Gandi a kan bɛɛ waati wɛrɛ. Amina Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ne tun bɛ an bolo bi k'a lase aw ma nka an ti bɔ kuma kɔnɔ fo an ka sponsor officiel fo produit Gadan PDG ba Bama Dramera u ka produit bɛ sɔrɔ 711 boutique bɛɛ lajɛlen na agent de voyage Al Omra an b'a fɔ Ala ka an bɛn jeudi ma Inch'Allah. Gadan ni ko Gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café Gadan nɔnɔmugu Gadan citron Gadan fo ka taa se thé Gadan ma ale ni lɔgɔti Gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit Gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba.
Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mauti yoro dugulina. Olu sigi yoro benendo nyamakoro cité UNICEF ma femi unicité des enfants et remanja nyogona. Station Total kérefere choy niko supermarché Abiba Market. Afon amago besi magonya mina misani fenfema ni bela jelembe soro uga yoro la. Ukoko amusola ko ka lafia ko ode oluka lanyini ode hukum konna nasa sogola sagone kerenkerene nyuma obe soro uga yoro la ka sandoron katake dagala femi unana an lafia to bilike minan ko o fene ta fanfela la dumuni mo minan nyuma ni bela jelene be soro uga yoro la moni nguru la sagole fugata se magoronu ma oni malo kerenkerene bela jelene soro uga yoro la wa ko yeso franco ga joshi ko kasagelani mi ga sokonna na ayi o bana supermarché Abiba Market mo feno femi kasadiala nyuma do randumo nge nyegen konna alini sokonna o kama femi foto u bela jeleni yorobe ala o bu feno ka haramadin refene kasadia afo supermarché Abiba Market mo fe o madan o fene doro made femi mi fen sanumo nge ube u feno mini jubola fogata se boisson énergétique ani anga sukiro du mauma nono keno u fe nono ko musukoro mo bela jeleni be u ga yorola ni be fekito isigi yoro la ka negejuru bamba ka supermarché Abiba Market maula soro ibe wulili ke 78 68 17 68 supermarché Abiba Market en la fiara. Purchase your tracks today. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi sen na. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi sen na halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 76 51 51 walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com